वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क महल आमद पर तुर्की के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्किया खुशहाल मुस्तकबिल लेकर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह के फजल से जंग बंदी हो गई। अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। अब अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तुर्की के तजुर्बात और कामयाबियों से इस्तिफादा चाहते हैं। तवानाई और मुतबादल शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कारोबारी ग्रुपों, सनती तंजीमों और चैम्बर सरबराहान की मुलाकातें। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के सरमायाकारों को तवानाई, कानकुनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात और तदफीन का जामे स्केड्यूल जारी। ग्रैंड मुसल्ला में 2 रोज़ा अवामी अलविदाई तकरीब का आगाज़। दरवाजे सोगवारों के लिए खोल दिए गए। 5 जुलाई की सुबह नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे के जुलूस का आगाज़ होगा। ताज़ियती रसूमात का इख्तिताम 9 जुलाई को मशहद में होगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान का दौरा किया। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला भी गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तानी वफ़द ने ईरानी सदर मसूद पशेकियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत किया और ख़ुसूसी दुआ भी की। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ की तेहरान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। बाक़िर कालिबाफ ने पाकिस्तान को मुखलिस और सच्चा दोस्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तानी अवाम और क़यादत की दिल से कदर करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, ईरान की तरक्की और खुशहाली खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का दोगलापन सामने आ गया। दावत के बावजूद शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। बिहार के गवर्नर और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा को भेजा। माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है, मोदी का तदफीन में न जाना भारतीय सिफारतकारी के खोखलेपन को ज़ाहिर करता है। सियासी तज्ज़ियाकार परवीन शाह का कहना है कि मोदी ने अमरीका और इसराइल की नाराज़गी के खदशे के बायस आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। अमरीकी आज़ादी की 285वीं सालगिरह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरिया और सबसे आज़ाद कौम है। हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। ईरान इस वक्त शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा करना चाहता है। हम रहमदिल लोग हैं। खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। हम रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी क़यादत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने के तारीखी मौके पर सदर मुमलिकत का तहनीती खत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कहा, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी पर सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन के अज़म पर उस्तवार हैं। बदलते आलमी मंजरनामे के साथ पाक अमरीका शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो रही है।
ایران نے زرعی اجناس کی فراہمی کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ امریکہ کے اپنے 4 کروڑ سے زائد شہری سرکاری امداد پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹرمپ کو دوسروں کو بھوکا کہنے کے بجائے اپنے ملک کی غذائی قلت پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے وسائل بھی اپنے ہیں اور فیصلے بھی۔ اسلام آباد پولیس میں 1712 اسامیوں پر بھرتی کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھرتی صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوگی، سفارش کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملک بھر سے امیدوار 8 جولائی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ امیدواروں کے ٹیسٹ قریبی مراکز میں منعقد کیے جائیں گے۔ گرین الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں الیکٹرک بسوں کی ڈیمانڈ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 1100 الیکٹرک بسیں رواں دواں ہیں۔ صوبے کی 147 تحصیلوں میں بھی بسیں جلد چلتی نظر آئیں گی۔ اب کوئی اسکول رجسٹریشن کے بغیر نہیں چلے گا، طلبہ کی سیفٹی اولین ترجیح ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایت پر غیر رجسٹرڈ اسکولوں اکیڈمیوں کے خلاف کارروائی شروع۔ غیر رجسٹرڈ اسکول اور اکیڈمی مالکان کو 3 روز کے اندر رجسٹریشن کرانے کا حکم، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اعلان۔ علامہ ناصر مدنی کے تمام ٹیسٹ کلیئر، کارڈیالوجی ہسپتال ملتان سے ڈسچارج۔ چیئرمین روہی نیوز نذیر چوہان اور مینجمنٹ کی جانب سے علامہ ناصر مدنی کی جلد صحتیابی کی دعا۔ روہی ٹی وی کی مینجمنٹ کی طرف سے علامہ ناصر مدنی کو گلدستہ بھی بھیجا گیا۔ علامہ ناصر مدنی کا کہنا تھا روہی ٹی وی میڈیا انڈسٹری کی توانا اور انتہائی معتبر آواز ہے۔ ایل پی جی مافیا آؤٹ آف کنٹرول، دکانداروں نے سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میاں والی میں 241 والی گیس 420 روپے میں فروخت، شہری سراپا احتجاج۔ احمد پور شرقیہ میں بھی منافع خوروں نے سرکاری احکامات ہوا میں اڑا دیے، ایل پی جی 450 روپے کلو فروخت۔ حکومت کا عوام پر بڑا احسان، پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 4 روپے 9 پیسے اضافہ، نئی قیمت 231 روپے 14 پیسے ہو گئی۔ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ ظفر اقبال صدیقی کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں معمولی کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 200 سے 250 روپے تک لائی جائیں۔ 6 سے 9 جولائی کے دوران بڑے دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے اور بلوچستان کے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے خبردار کر دیا۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے سپر مقابلے جاری۔ راؤنڈ آف 32 میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے کے بعد کیپ ورڈی کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ دوسرے میچ میں مصر نے آسٹریلیا کو ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ بڑی کامیابی پر مصر کے سٹار کھلاڑی محمد صلاح کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔